जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे ब्लॉग को। तो बहुत दिन हम मु वीडियो अपलोड कर पार नथली चैनल रे। तो आज हूँ घरे बहुत गहली चहली कहीं घरे आज भौणीर निबंध। तो तार मैरेज ठीक हो जाए तो से निबंध से बर पक्ष लोक आसिक पहुँची घरे। तो केमी कौन हो भिडियो टी फुल देखु आ लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करूँ। आ वीडियो किसी दिन है अपलोड कर पार नथिले से आपण क्षमा मागुचे। आपण प्रॉमिस करुच्ची कि डेली गोटे गोटे वीडियो पकेबी। तो चलतु वीडियो स्टार्ट कर देती देखते केमी कौन हो। Barbama Suram Vajendra Vadam Lambodaram Sundaram Koshandam Dhuvan Dhamadam Vyalam Gandhagatam Vijaritari Rudhini Sundaram Sobhataram Mande Swadasudas Sangurapati Siddhi Protokam Jang Brahma Vedanto Vedo Jam Jam Bande Devumapati Suraguru Bande Jagatkaram Bande Purnako Bhodanam Bodharam Bande Pasanangati Bande Sirtang Paninoyam Bande Dihatre poka ଆପଣ ସୁନା ଦେଲେ ଯେ ପଇସାରେ ଆମର ଆପଣ 5,000 ଆମର ଆମେ ନେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝିଅ ସୁନା କ'ଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଖରେ ଜୁହାର ହବ ସମାଜକୁ ଥରେ ଜୁହାର ହବ। किसे ता आई जानती बा पत्थर 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 हेटे जा करछ करो रंग फंगला पाटर करे
ଦୌଡ଼ ଲା ଦୌଡ଼ ବାପିଟା ଆକାକୁ ଦୌଡ଼ ମନା ରଜନୀ ମନା କଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋ ନାକକୁ ଛିଡେ ଦେଇଛି ତୋ ମା ବାବୁଲା